चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखो दिल नवाज़ी की। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखो दिल नवाज़ी की। न तुम मेरे तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में। न ज़ाहिरी हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से। मुझे भी लोग कहती हैं पिए जल बेपराए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ है मेरे मज़ी की। मेरे हमराह भी रुसवाई है मेरे माज़ी की। तुम्हारी साथ भी गुज़री हुई रात ओ किस्साए है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारू पुरोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक जो बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। तारू पुरोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक जो बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजामे तक लाना न हो मुमकिन। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन। उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखो दिल नवाज़ी की।
न तुम मेरे तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहती है पिए जल बेपराए है। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ है मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारी साथ भी गुजरी हुई रात ओ किस्साए है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारू पोरोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक जो बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। ओ अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक বার। শুনেছিলাম হেমন্ত কুমারের কণ্ঠে, হেমন্ত কুমারের কণ্ঠে গাইলাম আমি মোহাম্মদ ফখরুল আলম মাস্টার, ভাইরাল স্যার। যেদিন হারাবো কণ্ঠ আমার, যেদিন ফুরাবে মোর যত গান, সেদিন কি কেহ রবে না কোজার, মনে হবে এই কথা মোর গান শুনে আমার এই একদিন, সে যে করেছিল মালাদান। যেদিন হারাবে কণ্ঠ আমার, যেদিন ফুরাবে মোর যত গান, সেদিন কি কেহ রবে না কোজার, মনে হবে এই কথা মোর গান শুনে আমার এই একদিন, সে যে
পড়েছিল মালাদান। যেদিন হারাবে কণ্ঠ আমার। শুনেছিলাম সতীনাথের কণ্ঠে। জানি একদিন আমার জীবনী লেখা হবে, সে জীবনী লিখে রেখো তোমাদের গানের খাতায়। জানি একদিন, যেদিন রব না আর তোমাদের মাঝে, যদি এই তান পুরার নাহি বাজে, যেদিন রব না আর তোমাদের মাঝে, যদি এই তান পুরার নাহি বাজে, তখন হঠাৎ যদি মনে পড়ে মোরে, গেও শুধু মোর গান, যতটুকু লেখা থাকে তোমাদের স্মৃতির পাতায়। জানি একদিন আমার জীবনী লেখা হবে, সে জীবনী লিখে রেখো তোমাদের গানের খাতায়। যেদিন রব না আমি তোমাদের মাঝে, যদি এই তান পুরার নাহি বাজে, তখন হঠাৎ যদি মনে পড়ে মোরে, গেও শুধু মোর গান, যতটুকু লেখা থাকে তোমাদের স্মৃতির পাতায়। জানি একদিন আমার জীবনী লেখা হবে, সে জীবনী লিখে রেখো তোমাদের গানের খাতায়। জানি একদিন। শুনেছিলাম সতীনাথের কণ্ঠে। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे अखियों में की। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे अखियों में की। तू मेरा मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है। याद है मेरे बचपन की, घर आया मेरा परदेसी। अब दिल तोड़ के मत जाना, रोटी छोड़ के मत जाना। कसम तुझे मेरे अखियों में की, घर आया मेरा परदेसी। आ आ अब दिल तोड़ के मत जाना,
रोती छोड़ के मत जाना, कसम तुझे मेरे अखियों में की, घर आया मेरा परदेसी। आ आ आ आ तू मेरा मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है, याद है मेरे बचपन की, घर आया मेरे परदेसी। শুনেছিলাম লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে, গাইলাম আমি মোহাম্মদ ফখরুল আলম মাস্টার, ভাইরাল স্যার, বিনা বেতনের পারিবারিক পাঠশালার শিক্ষক। মোবাইল কন্ট্যাক্ট নং 01935204804। এটা আমার বিকাশের নাম্বার। আমি একটি বিনা বেতনের পারিবারিক পাঠশালার শিক্ষক। জনমে আমিও গো তোমাদের শুনিয়েছি গান, কখনো ভাবিনি তবু তোমাদের কাছে কভু পাবো প্রতিদান। যাদের মুখের হাসি মেঘে আছে ঢেকে, জীবন কাহিনী যারা আখি জলে লেখে, আমার প্রেরণা সে তো তাদেরই সে ব্যথা, আমারই গানের সুরে তাদেরই সে ব্যাকুলতা, ঝড় হয়ে আকাশ মাতায়, জানি একদিন আমার জীবনী লেখা হবে, সে জীবনী লিখে রেখো তোমাদের গানের খাতায়, জানি একদিন दो हमसो का जोड़ा बिछड़ी गया रे, गजब भयो रामो जुलुम भयो रे। दो हमसो का जोड़ा बिछड़ी गया रे, गजब भयो रामो जुलुम भयो रे। मोरा सुख चैन भी जीवन जी मेरा छीन लिया, पापी संसार ले सजन भी मेरा सीन लिया, पिया बिन तल पे जिया रसिया भी जाओ कैसे, बिरह की अग्नि की आसमान से बुझाओ कैसे, जिया मेरा मुश्किल में पड़ गया रे, गजब भयो रामो बिछड़ गया रे। दो हमसो का जोड़ा बिछड़ी गया रे, गजब भयो रामो जुलुम भयो रे। শুনেছিলাম লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে। থ্যাঙ্কস এ লট। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে আমার বিকাশ নাম্বার 01935204804, আমার এই নাম্বারে কিছু অর্থ দান করবেন। আমার ওষুধ কিনে খাওয়ার জন্য অনেক টাকা লাগে। আর কিছু না হোক, আপনাদের কিছু গান শোনালাম, এটা মনে করে আপনারা আমাকে কিছু দান করতে পারেন, হয়তো আপনাদের দানটা বৃথা যাবে না। থ্যাঙ্কস এ লট, ভাইরাল স্যার।